Mga idol, dito na tayo sa update sa Dom Fabian Pure Gold. Pure Gold, manginasal kami. Hello. Shout out idol, shout out. Salam po. Ipaluto yung siya. Thank you, maraming salamat. Wala pa, inantay pa namin yung pagkain. Sabaw lang muna kami, you know. Sabaw lang muna. Libre sabaw. Umilaw na, no? Tutulog. Ha? Tutulog. Hello. Sakto yung hawak mo ah. Samahan mo na, Ji. Tumunog na, Ji. Ayun na, tumunog na yung signal namin. Meron na. Kakain na tayo. Thank you. Maraming salamat. God bless.